बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, दिस इज़ मी उमर शरीफ लगारी AGN स्पेशल के साथ आज फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। नाजरीन, कुछ अहम डेवलपमेंट्स आज प्रोग्राम में डिस्कस करेंगे, जिसमें टॉप स्टोरीज़ जो हैं, जिसमें तहरीक इंसाफ के जो लीडरान हैं जिनकी नाअहलियाँ हुई, जो कौमी असम्बली के मेंबर थे, कुछ पंजाब असम्बली के मेंबर थे, कुछ सेनेट के मेंबर थे, उनकी नाअहलियाँ होने के बाद अब उनको जो है वो डी सीट कर दिया गया है। तो अब ये मेरे ख्याल में पाकिस्तान की हिस्ट्री में ये पहला एक सिनेरियो ऐसा देखने को मिला है कि कौमी असम्बली और सेनेट की हाउस के अंदर और पंजाब असम्बली के अंदर अपोजिशन लीडर की जो सीट है वो ताहाल जो है वो उसका खला है, आइनी खला है। इस पे आज डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के अंदर क्या अंदरूनी मामलात चल रहे हैं, उनके अंदर अब ये बहुत सारी जो है वो रूमर्स सुनने को मिल रहे हैं कि कौन सी ऐसी लीडरशिप आएगी जो वो अब लीड करेगी। उसके साथ साथ PTI की जो मुश्किलात में इजाफे की बात की जा रही है। हमने देखा कि पिछले एक दो दिनों में जो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, जो गवर्नमेंट का हिस्सा है, उन्होंने ये कहा है कि जो अपकमिंग इलेक्शन, ज़िमनी इलेक्शंस होंगे, उसमें मज़ीद जो है वो देखा जा सकता है कि वो मुश्किलात का सामना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को करना पड़ेगा। और ये अब तज्ज़ियाकार और माहिरीन ये कह रहे हैं कि अवामी सतह पर ग्रास रूट लेवल पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है तो वो गैर मकबूल होती जा रही है। तो एक आइनी मुल्क के अंदर, एक जमहूरी मुल्क के अंदर एक स्ट्रॉन्ग अपोजिशन का ख़त्म होना क्या पाकिस्तान के सिस्टम के लिए बेहतर होगा। और सबसे बड़ी अहम डेवलपमेंट जो गुज़िश्ता रात हुई, बिलावल ज़रदारी की मुलाकात हुई वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से, उनके अंदर क्या अंदरूनी मामलात थे, क्या बात की गई, इत्तेहादी गवर्नमेंट की क्या सूरत हाल है। और सुनने में ये आ रहा है कि काबीना की भी जो है वो तोसी की जा रही है। और दूसरी जानिब एक अहम जो न्यूज़ है उस पर भी आज डिस्कशन करेंगे कि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के अंदर भी कुछ ऐसी रूमर्स मिल रही हैं कि अंदर की जो लीडरशिप है वहाँ पे कुछ जो है वो डिस्क्रिपेंसी नज़र आ रही है। तो इस पे डिटेल डिस्कशन करेंगे। प्रोग्राम के आखिरी हिस्से में मैं कोशिश करूँगा कि अपने आज के जो गेस्ट हैं उनसे इस बारे में भी तजिया ले सकूँ कि जो पाकिस्तान और इंडिया और अमेरिका के मामलात इस वक्त चल रहे हैं कि जो रवैया अमेरिका ने चेंज किया है भारत की जानिब से, इसमें पाकिस्तानी हुकूमत को क्या फ़ायदा होगा। आज हमारे साथ जो पैनल में मौजूद हैं, जनाब स्टूडियो में गुलाम अब्बास हरल साहब तजियाकार हैं, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से वाया वीडियो लिंक ज़ियाउल्लाह खान साहब ने ज्वाइन किया है, और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से सफदर हमायूं कुरैशी साहब ने ज्वाइन किया है। वेलकम टू द शो तमाम गेस्ट को। हरल साहब, सर प्रोग्राम का आगाज़ जनाब से ही करूँगा। सर, जो सियासी जो मंजरनामा इस वक्त है, तो क्या सिचुएशन समझ रहे हैं सर, क्योंकि आप तज्जियाकार के साथ साथ माहिर कानून भी हैं। 9 मई की जो कन्विक्शंस हुई, उस कन्विक्शंस के बारे में आपकी क्या ज़ाती राय है वैसे सर? देखिए, कहने को तो इस मुल्क में सियासत भी है, जमहूरियत भी है, आइन भी है, अदलिया भी है जी, लेकिन अमली तौर पे इस मुल्क में ना आइन है, ना सियासत है, ना जमहूरियत है, ना अदलिया जो है वो काम कर रही हैं, और अमली तौर पे मार्शल लॉ जो है वो नाफिज है। आपने एक शख्स जो है उसको मैनेज करने के लिए, एक सियासी जमात को मैनेज करने के लिए आपने आइन को मसक कर दिया, पार्लियामेंट जो है उसको बेवकूफ़ कर दिया, अदलिया जो है उसको एक हुकूमत का इदारा बना दिया, जो कि किसी महज़ब माशरे में और किसी जो है जमहूरी मुल्क में ऐसा नहीं होता। कि आपने बिल्कुल जो है ये सारी बातें और इंसानी हकूक जो है वो यहाँ पे आए रोज़ जो है उनकी पामालियाँ हो रही हैं, और अदालतें जो है वो आज़ाद नहीं हैं। जब अदालतें जो है वो आज़ाद काम नहीं करेंगी तो फिर आज़ाद फैसले कैसे आएंगे। आपने ये 9 मई वाले फैसले देखे कि इसमें इतना दोहरा मेयार जो है वो देखा गया कि जिस शख्स ने मजम्मत की 9 मई की, और उसके अलावा जो है वो PTI से वाबस्तगी जो है उससे अलहदगी की और पार्टी से वफादारी तब्दील की, तो उसको तो बरी कर दिया गया। ना उसका कोई ट्रायल हुआ, ना उसके खिलाफ कोई चार्ज शीट हुआ। और वो नहीं हरल साहब, ट्रायल तो हुए हैं सर। ट्रायल जिस तरीके से हुआ वो एक दूसरे डिस्कशन है। लेकिन सर, मैं माजरत के साथ सवाल ये है कि एज ए माहिर कानून मैं भी एक लॉ का स्टूडेंट हूँ। वैसे अगर देखा जाए तो अगर किसी भी केस का ट्रायल होता है ना सर, ट्रायल नहीं हुआ, जो मिलिट्री कोर्ट से फैसले आए हैं वो ट्रायल नहीं कहलाता सर। ट्रायल ज़ियाउल्लाह साहब, मैं आपकी तरफ आता हूं सर। मैं खुद एक लॉ का स्टूडेंट हूं, एज ए लॉयर। मैं हरल साहब से ये डिस्कशन कर रहा हूं ऑन अ लॉ पॉइंट पे
کہ ٹرائل کی شفافیت پہ سوال نہیں ہے. جیسے انہوں نے کہا کہ ٹرائل نہیں ہوا تو میں اس چیز کو نہیں مانتا کہ ٹرائل نہیں ہوا. ہاں یہ آپ کہہ سکتے ہیں کہ ٹرائل کس طریقے سے ہوا ہے. اس حوالے سے میں عرض کرتا ہوں کہ بہت سارے ایسے لوگ جو ہیں وہ 9 مئی والے جو واقعات ہوئے اس میں ان کی تصویر فوٹیج دیکھی جا سکتی ہے, لیکن ان کے خلاف اس وجہ سے کوئی مقدمہ شروع میں ہی نہیں بن سکا تھا. وہ گورنمنٹ کا جواب تو سنیں نا سر. اس پہ گورنمنٹ کا یہ جواب ہے کہ ڈسکریشن آف دا اسٹیٹ ہے کہ اگر کسی کی مذمت مان کے وہ اس کو معاف کر دیتی ہے, سارے معافی مانگ لیتے ہیں. یہ جو ہے پہلے بھی ڈسکریشن تھی جب اور اس کے بعد عدلیہ میں بھی ڈسکریشن ہوئی, اور میں نے کافی سارے ایسے فیصلے پڑھے ہیں جس میں لکھا ہوا ہے کہ اس آدمی نے چونکہ پارٹی سے وابستگی جو ہے وہ نہیں چھوڑی اور یہ پی ٹی آئی سے اس کی وابستگی جو ہے وہ انٹیکٹ ہے, تو لہٰذا اس کو کنوکشن کی جاتی ہے. یہ کتنا دورہ معیار ہے اور یہ کتنا دورہ معیار ہے کہ یہ انصاف کا قتل ہے. اس کو کوئی بھی جو ہے وہ جسٹیفائی نہیں کر سکتا. سر آپ کا پوائنٹ آ گیا. ضیاء اللہ خان صاحب میرے خیال میں بےتاب ہیں بولنے کے لیے. سر میں آپ سے ٹرائل کی بات تو چلو ایک دوسری ڈسکشن اور یہ پرانی بات ہوگی کنوکشنز کی. اب یہ بتا دیں مزید کنوکشنز کا انتظار کر رہے ہیں آپ, کیا لاہ عمل آپ کی پارٹی نے اختیار کیا ہوا اس کے خلاف؟ عدالتوں سے کیسے انصاف لیں گے پھر آپ؟ کیونکہ کچھ عدالت جیسے ہائی کورٹ ہے پشاور کی, کچھ حفاظتی ضمانتیں بھی ملی ہیں اور آپ کے کچھ ممبران نے جو ہے وہ اس فیصلے کو چیلنج بھی کیا ہے سر. تو ایک طرف آپ کہتے ہیں کہ عدالت انصاف نہیں دیتی, دوسری طرف آپ عدالت کی طرف ہی رجوع کرتے ہیں, تو یہ کس طرف سے پھر سر ریلیف ملے گا؟ آپ کیا سمجھتے ہیں سر؟ دیکھیں اس عدالتی نظام میں آج بھی آزاد خیال اور انڈیپینڈنٹ ججز موجود ہیں. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈوگر کوٹ نہیں ہونا چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ قاضی فائز عیسیٰ کی طرح ڈمیز کو نہیں بٹھانا چاہیے, ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ امین الدین اور محمد علی مظہر صاحب جیسے ججز جو ملٹری کورٹس کو قانونی قرار دے دیتے ہیں, ایسے ججز سے انصاف کی امید نہیں ہے. اگر آپ کہیں ایز اے ہول عدلیہ سے, تو عدلیہ سے ہمیں پہلے دن بھی امید تھی, آج بھی ہے اور آئندہ بھی رہے گی. اگر آپ عدالتی نظام کی بات کریں تو ایسے ہی ججز کی وجہ سے آج عدالتی نظام 130 سے بھی زیادہ اوپر چلا گیا ہے رینکنگ میں, تنزلی میں, نہ کہ ترقی میں. آج اگر آپ حقیقت دیکھیں تو 9 مئی کے فیصلے مذاق بن کے رہ گئے ہیں. آج اگر دیکھیں تو ججز یہ لکھ رہے ہیں او بھائی آپ پارٹی چینج کر لو تو ہم آپ کو ریلیف دے دیتے ہیں. آج آپ دیکھ لیں مراد راس جیسے ہمارے پاس اس کے علاوہ بھی درجنوں مثالیں موجود ہیں, جس نے فیاض الحسن چوہان بھی شامل ہے, اسی طرح کے لوگ جنہوں نے پریس کانفرنس کی, جنہوں نے غلیظ زبان استعمال کی عمران خان کے خلاف, جو حکومت کی جھولی میں چلے گئے. تو پارٹی چینج تو نہیں کی, پارٹی سے وابستگی تو ختم کر لی تھی نا سر, تو وہ بھی تو بیچارے ابھی تک ہم لاہور کی انسداد دہشت گردی کی عدالتوں میں دیکھ رہے ہوتے ہیں, وہ بھی بیچارے وہاں پہ خوار ہو رہے ہوتے ہیں سر. بجا فرما رہے ہیں, خوار ہو رہے ہوتے ہیں, ان کو سزا نہیں ہوگی اور نہ ہوئی ہے ابھی تک. ایک چیز. دوسری چیز یہ ہوگی کہ انہوں نے عمران خان کے خلاف غلیظ زبان استعمال نہیں کی, اس لیے ان کو ابھی تک گھسیٹا جا رہا ہے. آپ باقی مثالیں لے لیں جو عمران خان صاحب کے خلاف چلا جاتا ہے, اس کو نشان عبرت بنانے کی کوشش کی جاتی ہے اور مثال بنانے کی کوشش کی جاتی ہے. اس کے لیے اس راستے میں جتنی مشکلات اور رکاوٹیں پیدا کی جاتی ہیں وہ ایک تاریخ کا حصہ ہے. آج مورخ لکھے گا کہ پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو کیا رہا ہے یا معصوم اور نہتے لوگوں کے ساتھ ہو کیا رہا ہے. آج آزادی کا مہینہ ہے, آپ دیکھ لیجئے گا 13 اور 14 اگست کو جو جمع غفیر پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز اور عوام کی صورت میں نکلے گا عمران خان اور پاکستان کے حق کے لیے اور حقیقی آزادی کے لیے, ان کے خلاف بھی یہ ایف آئی آریں بھی درج کریں گے, یہ چھاپے بھی ماریں گے, یہ گرفتاریاں بھی کریں گے. کیا منہ دکھائیں گے دنیا کو کہ ہم آزادی کا دن منا رہے ہیں, یہ پاکستان آزاد ہوا تھا. 14 اگست کو بھی یہ اس طرح کی فستائیت دکھائیں گے جس طرح کی 5 اگست کو دکھائی. آپ کے سامنے ہے 80 سالہ بوڑھی ریحانہ ڈار کی مثال. اس کے علاوہ ہم وکلا جب اڈیالہ جیل کے سامنے احتجاج کر رہے تھے, اس کے علاوہ آپ دیکھیں کہ ان کی بہنوں کے ساتھ جس طرح تضحیک آمیز رویہ اختیار کیا گیا. پاکستان تحریک انصاف کو ان کا جو خواب ہے نا کہ کسی طرح ہم کرش کر دیں, کچل دیں, تو یہ ان کا خواب رہے گا. اور ان کا خواب ہے کہ عمران خان سے معافی منگوانا, تو معافی آپ مانگیں گے کیونکہ 9 مئی کو
मैं अपना जुमला मुकम्मल कर लूं, आपका सवाल ले लेता हूं। जी 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 जी। माफी इनको मांगनी है जो ताकतवर हैं, क्योंकि 9 मई का स्टार्ट, 9 मई की इब्तदा इन्होंने की थी जब अदालती बेतौकीरी की गई थी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के गेट तोड़े गए थे, दरवाजे तोड़े गए थे, कंप्यूटर तोड़े गए थे, और इस्लामाबाद हाई कोर्ट में मौजूद अमले और वकला को इनके गन्नों के बट्टों से मार कर जख्मी किया गया था, लहूलुहान किया गया था। और उसके बाद आप अपने मुल्क की इज्जत, जो वजीर आजम आपका साबिक रहा है, उसकी गिरबान से पकड़ के धक्के दे के और घसीट के लेके जिस तरह जा रहे हैं, वो एक तारीख का शर्मनाक बाब है। इस हद तक 9 मई जो हकीकत है, हम मुजम्मत करते हैं कि आप अपने वजीर आजम के साथ इस तरह सलूक नहीं कर सकते। असली मुजरिम तो वो हैं। 9 मई का मिलिट्री ट्रायल उनका होना चाहिए जिन्होंने बावर्दी होके आपके अदालती निजाम पे हमला किया था, आपकी इस्लामाबाद हाई कोर्ट पे हमला किया था, जिसको इलीगल वायड डिक्लेयर किया था सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने। आपके मुंह पे तो वो तमाचा उन्हीं दिनों में लग गया था। किस तरह बाइज्जत तरीके से आपको फिर लेके आना पड़ा इमरान खान को। आज देखें जिस तरह पपेट बिठा दिए गए हैं अदालतों में, क्या वो जजेज हैं? क्या इंसाफ इसी तरह होता है? ठीक है क्या सर। आपके सामने आपका आज जो हो रहा है, सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के आईनी बेंच की मिसाल ले लें, उन्होंने क्या किया मखसूस नशिस्तों वाले केस में। इलेक्शन कमीशन की मिसाल ले लें, जो फैसला 8 जजों का 9 महीने इंप्लीमेंट नहीं किया, वो 7 जजों का 9 मिनट में इंप्लीमेंट कर लिया। आज आप देखें कि मिलिट्री कोर्ट की इजाजत किसने दी? सुप्रीम कोर्ट के आईनी बेंच ने दी। आज आप देखें कि किस तरह इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस की जो पिटीशनें थी, 5 जजेस की, उनको किस तरह डिसमिस किया गया और फिर वही चोर खान साहब, डाकू और बिल्कुल आपका जरदारी के पॉइंट पास आ गया वापस सर। भेज दिया गया कि आप जाके फैसला कर लें। ठीक। हम आपके पास या जजेस आपके पास, हम वकला आपके पास क्या करने आए थे? आपको आईना सर, दिखाने, खान साहब आपका भीख पॉइंट आ मांगने, गया सर। हकीकत दिखाने। पॉइंट आ गया सर। नाज़रीन इस पे मजीद डिस्कशन करेंगे। एक छोटी सी ब्रेक लेते हैं। विल बी राइट बैक इंशाल्लाह।